सर्वेभ्यः पारेभ्यो रक्षन्तात् यद्रात्र्या पावमनो तेरसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्सु। We have the next poet. We do have in our midst a poet who will make his presentation in Malayalam. Set aside everybody call it music, Mr. Marquez. Thereafter, we'll have presentation. After BNS. He will be followed by Panduranga of first year BSc in Telugu. From a long distance, Amrit Thapa, who will speak to us in Nepalese language. He is followed by a student from second year in the class, who will make his presentation. Saraswati's prayer. Evolution of human mind was coupled with an increased and wholesome perception of the subtleties of creation. The majestic mountains, the serene sky, the vast ocean, the gurgling river. ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ ମତେ ଅତି ମୂର୍ଖ ଏହି ଦୂରତା ଚାହିଁ ବସିଛି ମୁଁ ତୁମରି ମମତା ତୁମେ ହିଁ ମୋର କରୁଣାର ସିନ୍ଧୁ ସାଇ ତୁମେ ହିଁ ମୋର ପିତା ଓ ମାତା। Of all the relationships that one gets to encounter, the sweetest one is that between the devotee and God. Manoj C. of 2nd MA Economics echoes the heartbeats of a devotee that sing of the immense beauty of God. Bhagavan, he says, is the quintessence of all the gods and goddesses he worships since childhood. In his poem, Bhagavanam Bhaktanam in Malayalam. സ്നേഹത്തിൻ സഹസ്രതാരച്ചൊലി തേജോമയ ശ്രീമുഖി കൽക്കണ്ട പാൽത്തുഞ്ചിരി ആ ചൊടികളിൽ ആടിത്തിമിർക്കും കൽക്കണ്ട പാൽത്തുഞ്ചിരി ആ ദിവ്യ കോമള കമനീയ രൂപവും കാണുവാനെന്ത് കൊതിയാണ് ഒന്ന് കാണുവാനെന്ത് കൊതിയാണ് വിരഹത്തിൽ ചൂടും പരിഭവവും എൻ ഹൃദയത്തിലൂറും നൊമ്പരവും അഭിലാഷവും എൻ പ്രാർത്ഥനയും ഓതുവാനെന്ത് കൊതിയാണ് ഒന്നോതുവാനെന്ത് കൊതിയാണ് എൻ ഹൃദയത്തിന്റെ കത്താരിൽ പാടും ഹൃദയേശ്വര എന്നന്തരാത്മാവിൽ ജ്വലിക്കും അനന്ത ജ്യോതിഷേ എൻ ഗുരുവായൂരിലെഴും താമരക്കണ്ണ എൻ തിരുവമ്പാടിയിലെഴും പൊന്നോമന ഉണ്ണിക്കണ്ണ എൻ ശ്രീപടക്കുന്നാഥ എൻ ശബരിഗിരിനാഥ നിന്തിരുവടിയുടെ പ്രത്യക്ഷ ദർശനത്താൽ എൻ ജീവിതം ധന്യമായി എൻ പൈതൃകം സഫലമായി. Love needs no expression, no language, for love is a language by itself. Yet, to express the inexpressible is a joy that cannot be described. And when it is meant to express one's love for the Lord Himself, one's joy knows no bounds. Expressing his desire for Lord's proximity, Sparshana, Darshana. We have amidst us Govind Pratap Singh of 2nd MSc to render a poem in Hindi entitled Sai Sai. नदी की धारा तुम अंधियारी रास
तुम्हें वंदन करना चाहते हैं। वह क्या है जो मैं तुम में पाता हूँ, यह मैं कभी समझ नहीं पाता हूँ। वह कौन सी आभा तुम में झलकती है जो मेरे हृदय को मुंदन कर जाती है। होठों पे है नाम तुम्हारा, सांसों में है राग तुम्हारा, गौर मुख चांद सा तुम्हारा, यह मेरा लघु जीवन सिर्फ तुम्हारा। साई संग रहना है मुझे, साई रंग में रहना है मुझे, साई सागर में डूबना है मुझे, साई धारा में बह जाना है मुझे, साई धारा में बह जाना है मुझे। As the language reflects inability and the reasoning leaps to the abyss of infinity, and as the Lord's glory envelops the poet's existence, his expression transforms into channels of immortality. Rangnath Raju of second in economics recites the eternal Dashavatara Dandakistuti in Telugu. ఎవని పదపద్మమింద్ర త్రిపుర చూడగ్ర పంక్తుల నిడచు ఎవని తత్వము జనయంగ బ్రహ్మాదికి మానస పంక్తులు లొలలాడు ఎవని రూపము ఏర్పాటు గానక వేదములందంద వాదమడచు ఎవని కారుణ్యము ఈ లోకములన్నీ కలిపి ఎంత గమ్యగమము చేయి నట్టి సర్వేషు పాప సంహార దేవు శాశ్వత ఐశ్వర్యు ఆత్మ సంసార సత్య సాయీశుద్ధి నేను మొక్కెదను శ్రీమాని నీమాన చోరా శుభాకార జగద్దేతు హేతు ప్రకార సమస్తం నస్తంగతం వై మహాలోల కల్లోల మాలా గులాబీల పాదో నితింకుల గాబాల తేని గతిందేలవే లయాంబోధినం మీన మేనన్ నిరోధించి సాధించి మున్ వేదంబులను ప్రసాదింపవే త్రుంపవే కైటవ శ్రీ చక్రి వై ముక్తవే ఎత్తవే మందరాగంబు రాగంబుతో పూర్వ లీలా పరిష్పందివై పందివై నేతి నీతికింద్రో కుమ్ములన్ జమ్ములన్ జిమ్ముచున్ రూపవే ద్రవ్వవే గౌరవై నృసింహుండవై దండివై రోజూచి యాచింపవే పెంపవే నిన్ను బ్రహ్మాండమున్నింట వారుండవై రాజకోటిని విపాటింపవే రాజవై రాజబింబాస్య కైగర్మదారిని విదారింపవే క్రూరులను నంపవే వాసుదేవాది రూపంబులను శుద్ధ బుద్ధుండవై వైరి దారంతరంగములన్నంతరంగము దుర్గాదరంగింపవే పెంపు దీపింపవే సత్య సాయీశ్వరం ప్రవర్తించు మిమ్మిమ్మ మేమెవ్వరం మాయా విపన్నులు విషన్నులు ప్రపన్నులు పన్న రాజీష కల్ప కృపా కల్ప మందారు కల్ప మమ్ము దీవింపవే మమ్ము మన్నింపవే నమస్తే నమస్తే నమః నమస్తే నమస్తే నమః. Swami, you have given us so much. This human birth itself is a gift of incalculable grace. To add to that, you have given us good families, drenched us in your love, and given us the chance to be your property, your students. Expressing his gratitude is Shankar of second MBA in his Tamil poem entitled Anbe Devam. बालाम्बिकेश वैदिसा अवलोक अन्निजे जवेनाम तिरेम नित्यम महालोक निवारण मुरुगने सेंथिल मुदल्वने मायोर मरुगने ईसन मगने दुर्गैयुडन तंबिये என்னுடைய தண்டைக்கால் நம்பியே இப்பொழுது கைத்தொழுகிறேன். மனிதனாய் பிறக்க மனம் வைத்தாய், நற்குடியிலே பிறக்க வாய்ப்பளித்தாய். சாய் நீயே தாய் தந்தையாக வந்தாய். ஓ சாய் மாதா என்னே உணர்ந்து, ஓ சாய் மாதா என்னே உணர்ந்து. உலகின் சுத்தரிக்கும் வெப்பத்தில் உழந்து திரிந்து சோர்வடைந்த என்னை நன்மென்ற வழியிலே விளைய செய்தார். விருந்த பெரியோருடன் கூட்டி வைத்தாய், என்னையும் உத்தமனாக ஆக்கி வைத்தார். ஓ சத்யசாயி மகாதேவா என்னை சரணடைந்து காப்பது உண்டு. The first darshan of the Lord, quenching the thirst of the eyes of the devotee.
there is a magic in it. Expressing the thrill of this magical moment, Marius of Music College renders a poem in Lithuanian entitled When I Saw You for the First Time. Kai pirmą kartą pamačiau tave, sustojo laikas ir garsiai visi nutilo. Aš negalėjau žodžio net ištarti, tik tai širdis krūtinė, meilė tau prabilo. Ir supratau tada, kad tik tavim gyventi vien galėsiu, vien tik tave matyti ir girdėti turėsiu. Kai pirmą kartą pamačiau tave, tavaime žvilgsnį pamačiau žvaigždynų, saulėtekius ir rytmečio rasas, jutau šventumą mokyklos prisiminimą. Kai pirmą kartą pamačiau tave, tavęs matyti iš tikro negalėjau, nes tuo metu visa širdim girdėjau, kaip skleidžias tavo meilė į gėlių žiedai, kaip skamba krintantis lietaus lašai ir kaip viduj tavo meilė atsimuta mano širdis. Kai pirmą kartą pamačiau tave, išvydau tai, ko taip seniai ieškojau ir ilgėjaus, tai, ką seniai visa širdim mylėjau, tai, ką šiandien gyvenime sutikti norėjau. Kai pirmą kartą pamačiau tave, aš supratau, nebūsiu vienas. Esi pasaulyje viskas man, tu mano vienas. Kai pirmą kartą pamačiau tave, jau nuo tada, dabar ir dar ateityje, leisk viešpatie tave kasdien regėti, daugiau jau nieko nenorėti ir su tavim nebesiskirti amžinai. When we are in the presence of God, we thirst for liberation. But when we are removed from His physical presence, the mind slips back to the world and all the pleasures. Plagued with an unsteady mind, this poet begins to wonder whether he even deserves liberation. But a dream reveals to him the method of achieving the purpose of life. Selfless service to the ailing and the needy. Manoranjan Ghosh of First MBA renders his poem in Odia entitled Liberation. हे ईश्वर, सुनिब कि मोर एक निवेदन, सुनिब कि मोर एक निवेदन, चकुरी बिंद मणिला परी, जीवन अचिंता उत्तक कसु, सरीगला पंचविंश वर्ष। पछकु चाहिली, भरी अछि मूर मुच्छना, असरंती इच्छा, अशेष कामना। जागे मोर हृदय, मोक्ष इच्छा प्रति मुहूर्तरे, मोक्ष इच्छा प्रति मुहूर्तरे, हिमालय उतुंग शिखरे, वेदना मुंडरे, हिमालय उतुंग शिखरे वेदना मुंडरे, आउ गंगा तीरे संध्या आरती रसरे, पुणी मंदिर रे तुमर दर्शन। हेले परम मुहूर्तरे पुनर्मुसिक भव, हाय परम मुहूर्तरे पुनर्मुसिक भव, पुणी सुख मुच्छना असरंती इच्छा अशेष कामना। रात्रि अंधारी नभरे, रात्रि अंधारी नभरे, जानी जाए मोक्ष मोर दरकार ना, मोक्ष मोर अवंचल नहीं, मोक्ष मोर अवंचल नहीं। जब मुक्ति नहीं ये संसार निगड़ू, जब मुक्ति नहीं ये माया से निगड़ू, हाय जीवन मुक्ति पाई बंची, हाय जीवन मुक्ति पाई बंची। परम मुहूर्तरे स्वप्न देखे, आखि आगे भासी उठे, जीर्ण शीर्ण बुधर असहाय भव, जीर्ण शीर्ण बुधर असहाय भव, असहाय शिशुर क्रंदन, लुहझरा आखिर अकुह विलाप, पाइले मोक्ष मोर दरकार नहीं, मोक्ष मोर दरकार नहीं। हे ईश्वर, यह मोर शेष प्रयास पूरण करिब, शक्ति पोछिबाकू सबु लुह, पीबाकू सबु दीर्घ श्वास, पीबाकू सबु दीर्घ श्वास। The path of self-inquiry alone will take us to our true destination. The self, described as Niranjan and Nirguna, is the be-all and
we have amongst us R. Satish of first MBA reciting a poem in Marathi entitled Me Home. आत्मनिवेदन हेची सत्य दुसरे काही पुरे नाही असत्य भक्ती कर्म असोबा ज्ञान आत्मविचारातील कोठे नाही समाधान मी कोण याचा निवाडा हे करता सर्व तत्व झाला तेव्हा आम्ही कोठे उरे सोपे हे आत्मनिवेदन अशा प्रकारे एक तो परमेश्वर दुसरी त्याची प्रकृती जगताकार तिसरा हा मी कोण चोर हे सत्य समजून घ्या आपण आत्मा आहे निर्गुण निरंजन तो आहे स्वानंद अनन्य मग हा मी कैसा बोले हे समजून घ्या सत्य आपण ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या हे सत्य आहे सर्वथा हे सत्य समजून घेता मी हा असत्य नसतो नवविधा भक्ती आहे ऐकली त्यातून एक साधना त्वरित करी साईच्या चरणाशी मिळून जाईल सत्य सामर्थ्य ऐसा होईल सत्य सामर्थ्य ऐसा होईल जय श्री There is a beauty in this moment that we sit gathered round the throne of the Lord Himself, the greatest benediction humanity has ever received. Reveling in the bliss of this moment, we have amongst us B.S. Prabhakar of first BSc reciting a poem in Telugu entitled Sai Vaibhavam. అందరినీ మురిపించెనంట సాయి దేవుడంట ఈ భూమికి వచ్చెనంట లోకానికి శోభ కూర్చెనంట పర్తి అనే గ్రామములోనంట ఈశ్వరాంగ కంట శివశక్తి అంట లోక కళ్యాణము కై వచ్చెనంట మన అందరికీ కనుల విందు అంట సాయిషుడు అంట మన ఈ దినము పర్వదిన పంట సాయిషుడు అంట మన పుణ్యాల పంట మన అందరిలో జ్యోతులెత్తెనంట మన అందరిలో జ్యోతులెత్తెనంట మన అందరిలో జ్యోతులెత్తెనంట How do we reach God? Bhakti Marga, Jnana Marga, Karma Marga. Agonized over his inability to understand the way to reach God, the poet surrenders himself to the Lord and begs to be a part of Him. Sridhara of First India renders his poem in Kannada entitled Kampaniya Kanike. ಬಿಂಬಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಮುಖ ಚಂದಿರನ ನೆರಳು ಬಿಂಬಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಮುಖ ಚಂದಿರನ ನೆರಳು ದಂತ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ನಾನಾಗೆ ನೆರಳು ಬಿಂಬಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಮುಖ ಚಂದಿರನ ನೆರಳು ದಂತ ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ನಾನಾಗೆ ನೆರಳು ನೀ ರಚಿಪ ಜಲವರ್ಣ ಚಿತ್ರದೊಳ ಬಂದು ನೀ ರಚಿಪ ಜಲವರ್ಣ ಚಿತ್ರದೊಳ ಬಂದು ಒಣಗಲೆಗೆ ನಾನಾಗಿ ನೀರಿನ ಬಿಂದು ಒಣಗಲೆಗೆ ನಾನಾಗಿ ನೀರಿನ ಬಿಂದು ನೀ ಸೇತು ಬಂಧವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀ ಸೇತು ಬಂಧವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಆ ಪುಟ್ಟ ಅಳಿವು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಆ ಪುಟ್ಟ ಅಳಿವು ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಒದಗಿ ನನ್ನ ಮರೆಯುವುದು ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಒದಗಿ ನನ್ನ ಮರೆಯುವುದು ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯವೇ ನನ್ನ ತನ ಕಡೆಯುವುದು ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯವೇ ನನ್ನ ತನ ಕಡೆಯುವುದು ಭಗವಂತ ನಾನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕೈ ಕೊಡಲು ಭಗವಂತ ನಾನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕೈ ಕೊಡಲು ಬಿಡದೆ ವಿಷಾದ ಸ್ವರ ನೀ ನುಡಿಸುತ್ತಿರಲು ಬಿಡದೆ ವಿಷಾದ ಸ್ವರ ನೀ ನುಡಿಸುತ್ತಿರಲು ಪಾದಾರ ಮುಂದರಳು ಹೋದಾವೆ ಬಾಡಿ ಪಾದಾರ ಮುಂದರಳು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಬಾಡಿ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯ ನನ್ನ ತನ ಮರೆಯಲು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಹರಿದರು ಕಣ್ಣೀರ ಕೊಡಿ ಪಾದಾರ ಮುಂದರಳು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಬಾಡಿ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಹರಿದಿರಲು ಕಣ್ಣೀರ ಕೊಡಿ
ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಿನ್ನು ಕೂಸು ಕರ್ಮಗಳ ಮರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಯಲ ಎಡಸು. ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಿನ್ನು ಕೂಸು ಕರ್ಮಗಳ ಮರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಯಲ ಎಡಸು. ನೀನೆನ್ನ ಕರವಿಡಿದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಸು, ನೀನೆನ್ನ ಕರವಿಡಿದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಸು. ನನ್ನದೆಲ್ಲವ ನಿನ್ನದಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸು, ನನ್ನದೆಲ್ಲವ ನಿನ್ನದಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸು. ನಡೆಸನಾವಿಕನಾಗಿ ಈ ಬಾಳವಂತೆ, ನಡೆಸನಾವಿಕನಾಗಿ ಈ ಬಾಳವಂತೆ. ನೀನೆನ್ನ ಜೊತೆಗಿರಲು ಬೇಕು ಹೆಜ್ಜೆಗೆ, ನೀನೆನ್ನ ಜೊತೆಗಿರಲು ಬೇಕು ಹೆಜ್ಜೆಗೆ. ಕೊಡಬಲ್ಲೆ ಕಂಬನಿಯ ಈ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು, ಕೊಡಬಲ್ಲೆ ಕಂಬನಿಯ ಈ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು ಭಗವಂತ, ನಾನು ನಿನ್ನವನು. The fear of death is the most primal of all fears. But what power does death have when the Creator Himself has embraced you? Reflecting on this, we have amidst us Tapas Kumar Bharadwaj of First BA reciting a poem in Assamese entitled The Past and the Present. Vinodna Nikha अपने ने कोई गाड़ी नहीं क्यों क्यों हमें कम्युनिटी हो हृदय और बड़ा होना एक पतित तरंग निखार आने सीधा मॉय आरंभूर मूर आरंभ उड़वा पजात मूर एक एनार खुला एक आखोन मिट्टू विभिन्ना मोरूर गान मोरिसिया बड़ी मूर गान आरुए अपने मात्रा देखी किंतु आजी অস্ত্র মোট ধরে রাখলে দাওয়ারে উভয় মুখ হামইলে অস্ত্র মোট ধরে রাখলে দাওয়ারে উভয় মুখ হামইলে কোনে মোর এই আকাশত দীপ জ্বলালে কোনে বিলীন হমাই যোত নাই মৃত্যুর অধিকার ভক্তপুর আর রমণী আধার পঞ্চভূতর বিহার সৃষ্টির অনুভব পালনহার মা সাইমা. The path we take to reach God might be long and arduous, with many obstacles on the way. But every time we stumble and fall, there is someone to help us and urge us towards the goal. But when we reach God and behold Him with our eyes, we forget all the pain that we experienced. Talking to us today, we have Vijay Shankar of First BA, rendering his poem in Tulu entitled The Journey. ಗುಡಿಗೆ ಪೋಯ ಕಟ್ಟಡ ತುಂಬಿದೆ ಸುತ್ತ ಕವಿದಿದೆ ಕತ್ತಲೆ ಒಡಿದು ಕೋದಲು ಜೀವ ತಿಂಪಿನ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲಿದ ಸಂಕಲೆ ಒಡಿದು ಕೋದಲು ಜೀವ ತಿಂಪಿನ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲಿದ ಸಂಕಲೆ ಜಾಲು ಜತ್ತದು ಊರು ಬೆಳತದು ದೂರ ದೂರದ ಪೋಯನೆ ಓಲು ತೂಂಡಲ ದಾಲ ತೋಜುಜಿ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳುಡೆ ನಡತೆ ಓಲು ತೂಂಡಲ ದಾಲ ತೋಜುಜಿ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳುಡೆ ನಡತೆ ಓಡಿಗೆಡೆ ನನದುಂಬು ನಡಪೆ ಕಾಲು ಬರ್ತುಜಿ ಎಂಕಿಲ್ಲ ಓಡಿಗೆಡೆ ನನದುಂಬು ನಡಪೆ ಕಾಲು ಬರ್ತುಜಿ ಎಂಕಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ರು ನಿನ್ನನ್ನು ನೆನೆತಲ್ಲ ದೇವಯ್ಯನನ್ನು ಕಾಪಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ರು ನೀನನ್ನು ನೆನೆತಲ್ಲ ದೇವಯ್ಯನನ್ನು ಕಾಪಿಲ್ಲ ನೆನೆತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಚತ್ತು ಹೋದಲು ಕತ್ತಲೆದ ಅಡೆತಡೆ ನೆನೆತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಚತ್ತು ಹೋದಲು ಕತ್ತಲೆದ ಅಡೆತಡೆ ಕೈಟ್ ಪತ್ತದ ದುಂಬು ನಡಪಯ ಒತ್ತ ದುಂದುದೆ ಕುಡಿದಲ್ಲಿ ಕೈಟ್ ಪತ್ತದ ದುಂಬು ನಡಪಯ ಒತ್ತ ದುಂದುದೆ ಕುಡಿದಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ತವಲೈದ ಬಲ್ಲ ಮುರಿದಿದೆ ನೀನನ್ನೇ ತುರಿಯಲ ಕಣ್ಣಿಡು ಗುಡಿ ತವಲೈದ ಬಲ್ಲ ಮುರಿದಿಡು ನೀನನ್ನೇ ತುರಿಯಲ ಕಣ್ಣಿಡು ಬಲ್ಕು ಕಂತಿನ ದೇವ ನಿಕ್ಕಿಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಯ ಮನಸ್ಸಿಡು ಬಲ್ಕು ಕಂತಿನ ದೇವ ನಿಕ್ಕಿಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಯ ಮನಸ್ಸಿಡು. Is there anything more delightful than the words of Sai? Is there anything that yields greater joy than to contemplate on the teachings of Sai? Expressing his joy of divine proximity, we have amidst us Bhaskar, pianist of the Music College, reciting a Telugu poem entitled The Greatness of Swami's Food. ధార్మికానరాని ఉచితత్వ సుబోధనల బిందు బోనముల్ ధార్మికానరాని ఉచితత్వ సుబోధనల బిందు బోనముల్ భారము వేగ
कम्मनि काव्यरसामृतमुल् क्षारिकतीरि चटिनीत साई सनातन धर्मसारम् सच साई सनातन धर्मसारम्। Next, we have Sambit Mohanty of First MSc Biosciences reciting a poem on the omnipresence of God and the ignorance of man in realizing this. It is an English poem titled Waiting. I wait for your sign, O Lord, to beckon me. Ignorant am I, only I. My ignorance stirred with knowledge half learned, clouding my vision, clogging my veins, as I wait for your sign, my faith in you. I missed the caress of the early sun, I missed the inviting arms of green. As I wait for your sign, despairing at getting none, not understanding what these simple truths mean. I look at the dry and breaking flower. I look at the clouds laden, the drought's pain. As I wait for a sign, cowering under the blue star, not comprehending the first melt of rain. I look at the skies, painted blue and gold, the clouds, each a masterpiece, like symphonies unfold. The black, velvet sky, the stars far away, as I wait for your sign, give me a good holiday. To lead this whole life was perhaps the next to me. When it came along my way, a sight craved by many, glimpse. Wisdom dawned with you near, the clarion call I heard loud and clear, and I sat astride without a trace of fear. My sight restored, my spirit soared, and as I sang in joy, the rain poured. And as I sang in joy, the rain poured. Mother Earth is scarred by evil. Weary and tired, she sculpts the burden of entire humanity. But this veil of darkness is unveiled by thy presence, O Lord. Expressing his gratitude for thy benevolence, we have amidst us Shri Panduranga Rao of First BSc reciting a poem in Telugu entitled The Earth Before and After the Avatar. Datri himsa cheta dinakaranavai manchi karani poi vadamu toda varanasi vasi vichese sudamu nitya dharmikatanu nilupu koraku alasi vishamiche hari dasavataruletti anta haradu vache pattipu చెల్లు చేయి పాపాల హరింప కరుణ శుభవై సత్యసాయి ప్రేమ పాట పట్టి భక్తి చేతికి నీవు సత్య ధర్మ శాంతి సలుపు కొరకు ప్రేమ పాట పట్టి భక్తి చేతికి నీవు సత్య ధర్మ శాంతి సలుపు కొరకు నీవు లేని మా జన్మ అర్థమేమున్నది కరుణ చూపవోయి సత్య సాయి కిన్నెర్లకునైనా కింపురుషులకునైనా మహాత్ములకునైనా మహనీయులకునైనా నారదునికినైనా సప్తఋషులకునైనా స్వామి మీ గీత వెనుక సత్యం. What is the ultimate purpose of life? Liberation. But what if this has already been achieved? After all, when Sai came into our lives and gave us a spot at his lotus feet, the purpose of our lives has already been fulfilled. So says Amit Thapa of 2nd MA Economics in his Nepali poem titled Yo Jeevan Dhanya Dhanya Bhai. With gratitude to my Guru and God who has given everything to me. साई तीव्र चरण कमल में मेरे कोटि प्रणाम। जब हम
साईको शरणमा आए, त्यो दिव्य प्रेममा आफैलाई घुमाए, त्यो दिव्य प्रेममा आफैलाई घुमाए, त्यो प्रेम रूपी ममतामा त्यसै हराए, त्यो प्रेम रूपी ममतामा त्यसै हराए, यो आफ्नो जीवन धन्य भएको पाए, यो आफ्नो जीवन धन्य भएको पाए। जन्मौं जन्मको हाम्रो यो अटुट नाता, जन्मौं जन्मको हाम्रो यो अटुट नाता, दिव्य शाखा बन्धु अनि भ्राता, दिव्य शाखा बन्धु अनि भ्राता, तिमी नै गुरु माता र पिता, तिमी नै गुरु माता र पिता, सर्वस्व सबै तिमी सबको दाता, सर्वस्व सबै तिमी सबको दाता। उजाड मरुभूमिमा शीतल बरसात झैं, उजाड मरुभूमिमा शीतल बरसात झैं, अनेक ताराहरू बीच एक उज्यालो चन्द्र झैं, अनेक ताराहरू बीच एक उज्यालो चन्द्र झैं, हिलो र माटो बीच सुन्दर कमलको फूल झैं, हिलो र माटोहरू बीच सुन्दर कमलको फूल झैं, साई तिमी बिचहरू बीच मधुर मीठो अमृत झैं, साई तिमी बिचहरू बीच मधुर मीठो अमृत झैं। तिम्रो केवल दर्शनले सबै क्लेश हराउँदछ, तिम्रो केवल दर्शनले सबै क्लेश हराउँदछ, तिम्रो त्यो मृदु मुस्कानले आनन्दको लहर फैलाउँदछ, तिम्रो त्यो मृदु मुस्कानले आनन्दको लहर फैलाउँदछ, तिम्रो त्यो मधुर मीठो बोलीले, तिम्रो त्यो मधुर मीठो बोलीले हृदय त्यसै रमाउँदछ, तिम्रो त्यो मधुर मीठो बोलीले हृदय त्यसै रमाउँदछ, तिम्रो केवल ध्यानले आत्मा तृप्त गराउँदछ, तिम्रो केवल ध्यानले आत्मा तृप्त गराउँदछ। साई तिमी यो जीवनमा आएपछि, साई तिमी यो जीवनमा आएपछि, यो अज्ञानी बालकलाई आफ्नो शरणमा लिएपछि, कृपा सिन्धु बनी अपार कृपा प्रदान गरेपछि यो जीवन धन्य भयो, यो जीवन सरल भयो, यो जीवन अमृतमय भयो, यो जीवन प्रेममय भयो, यो जीवन साईमय भयो, यो जीवन आनन्दमय भयो। साई तिमीलाई धेरै धन्यवाद, तिमीले गर्दा यो जीवन धन्य भयो, यो जीवन धन्य भयो। जय साईराम। Every thought, every action, and every breath can find fulfillment only when they are dedicated at the feet of the Lord. The poet sees the beauty and grandeur of the Lord spread over all the creation, and in ecstasy terms it as an unending flow of sweetness. Experiencing and expressing the same, we have amidst us Uday Girish of secondary economics rendering a poem in Telugu entitled Sai Madhumat. ओंकारेश्वर मंगलाचरण मंत्रोद्यम महावाहिनी, ऐंकारोहित सामगान रस सत्यानंद मंदाकिनी, ह्रींकारोज्ज्वल बीज संपुट रसत प्रेमैक संचारिणी, श्रींकारोपरि सुंदरी सुखकरी श्री सत्य साईश्वरी, पत्तीश परमेश साईशयंचु आनंदमुग पल्पु नाल्क नाल्क, शुभदायी वरदायी सुंदर सायंचु निन्न कनुगनु कनुलु कनुलु, शरण कोरुचु नीवु चरण राजीवाव, गाविंचु कनुलु कनुलु, మెత్తని వెన్న కన్న శుతి మెత్తని వెన్నెల కన్న మాతృకా చిత్తము కన్న మార్ధవము చిత్తడి పొందన కైత కన్న కృంగొత్తులలోని కొత్త పాప చిరు బుగ్గల కన్న ఉషస్సులోని కృంగొత్త గులాబీ కన్న అతి కోమలములు మా ప్రభు సాయి పాదపద్మములు. మా తండ్రి తలుపు 7 మల్లె పువ్వుల ఎత్తు సూర్యుడా చల్లగా చూడబోయి, మా స్వామి మోం కమలము కంటే ముదువు పవనమా వెచ్చగా వీవబోయి, మా స్వామి కేశ సంపద విశ్వమకుటము కురులార మెరవకోడబోయి, మా స్వామి అరికాళ్ళు మలయ శ్రీశాలు పుడమిలో అడుగుల మడుగులెత్తు. జై సాయిరామ్. నీలగగను శంకరుడు నిత్యుడు సత్య స్వరూపుడు జ్వలత్కాల మహానల ప్రశమక ప్రచురామృత దృష్టి విష్ణురద్వాల మృగాంక శేఖరుడు దైత్య కుల ప్రవిదారణ
కొలవడానికి ప్రయత్నించాము. అయినా వీటన్నిటినీ ప్రేమగా స్వీకరించినందుకు కృతజ్ఞతగా ఏమి ఇవ్వగలము. మాకు మేమే మీకు సమర్పించుకోగలము స్వామి. హృదయ పత్రికలో వదలేక నిందించి ఆస్వాద యోగ్యముగా ఆనంద మధురసం అర్పింతుమో స్వామి అందుకోవయ్యా. ప్రేమ తైలము పోసి పెద్దగా నెగజూపి నిమ్రోల గీతమే జ్యోతిగా వెలిగించి అర్పింతుమో మేము అందుకోవయ్యా. నవ కవిత్వ మనుక్య భవన వాసిని కాక వేయి భావనలొక్క విరిదండగా గురించి అర్పింతుమో మేము అందుకోవయ్యా. అర్పింతుమో మేము అందుకోవయ్యా. జై సాయి. तेरे पीछे कैमरा है, बैठ मत जा। देखते हो
I know.